अलीम साहब ही चलो यार मेरी आवाज आ रही है किसी तक के नहीं रुको आ रही है सर जी, आ रही है। अलीम साहब एक मिनट तुसी कहंदे हो पे कि मैं अपने मुरब्बी दी मजम्मत करना क्योंकि उन्हें गालां कड्डियां ने। यार अलीम साहब एक मिनट सुन लो, मैं माइक म्यूट करके सुनी है ना तुहाडी, हुण अगले बंदे दी भी सुन लेदी, कोई गल नहीं, सुने तो सही ना। अब मिर्जा कादियानी जो है, आप मेरी गालियों की भी मजम्मत कर रहे हैं, अपने मुरब्बी की गालियों की भी मजम्मत कर रहे हैं, मिर्जे कादियानी की गालियां किधर लेके जानी है? मिर्जे कादियानी की भी मजम्मत करेंगे कि नहीं? ओके, और हलाल ज्यादा नहीं। मोची ओ मोची ओ कुत्ते दिया पुत्रा तेरी डिग्री चेक की है असी पहले तू जिधर जिधर भज गया है ना कुत्ते दिया पुत्रा मोचिया ओ मोचिया अब्बा मोची तेरी अम्मा मोची तेरी कलीमुल्लाह खामोश, गाना काट लेने दो यार, की हो गया? ना करिए बंद ना करिए भैन चोद मोची लाया जे उस्ताद स्क्रीन वड्डी कर दिया जे दी भैन दा गुस्सा तेरी दा भैन चोद कुत्ते दिया पुत्रा अपनी जुबान गंदी कुत्ते दिया पुत्रा मोचिया असर भाई गाली ना कटो, अपनी जुबान ना गंदी करो, एक गंदा ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਚੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭੱਜਿਆ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭੱਜਿਆ ਦਾ ਹੈ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਹੈ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣੇ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਦੱਸਣ ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਇਹ ਮੋਚੀ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਢੋ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਘੁੱਸੇ ਚ ਲੁੱਲ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅਲੀਮ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਬਰੇਲਵੀਓ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੂਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸੂਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਨੇ ਸੂਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਇਹ ਸੂਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਬਗੈਰਤ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਇਹ ਵਲਦੂ ਜ਼ਨਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਵ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਲਦੂ ਜ਼ਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਉਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਲਾਈਵ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਬੇਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲਦੂ ਜ਼ਨਾ ਹਰਾਮੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਦਾ ਚੋਰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਫਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੋਚੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਮੋਚੀ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਬੇਗੈਰਤ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਣ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਮਲਕ ਭਾਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਮਲਕ ਭਾਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਦਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤੇ ਤੁਹਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅਲੀਮ ਤੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਛੱਡੋ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਦਾ ਇਹ 72 ਦਫਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੋਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਚੀ
ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਓ। ਕਿਹਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਚੀ। ਉਹ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਮਰਬੀਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧਾੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕੁੱਤਿਓ ਬਰੇਲਵੀਓ ਹਰਾਮੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਲਮਾ ਤੇ ਭੌਂਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰਤ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਸੁਣ ਅਲੀਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਹਰਾਮੀਓ ਕੁੱਤਿਓ। ਸੁਣ ਇਹਦੀ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲਾਈਵ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਲਿਏ। ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ? ठीक हो गया ना? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਖੇ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। नहीं सही हो गया बेहतर हो गया। बड़ी तबलीग आज मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਲੈਣ ਮਰਜ਼ੀ। भाई ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕਢਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕਢਾਣਾ ਨਾਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ सारे ਆ। दोस्त यार ਇਹ एक मिनट ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ। भाई एक मिनट भाई ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਖੁਦ एक ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਦੋਂ। भाई एक मिनट दिया माइक म्यूट करो यार। अच्छा बात यह है कि पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं मॉडरेटर नहीं हूं। मैं एक मिनट चेक करा जरा, नहीं मैं मॉडरेटर नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये है कि हिकमत अमली कहते हैं मोमन का गुमशुदा खजाना है। हिकमत अमली समझा करें और अपने ही दोस्तों के ऊपर बरहम ना हुआ करें। हिकमत अमली जो है ना बड़ी चीज होती है। ਪਛਾਣ ਲਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਛਾਣ ਲਓ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ और ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਗਾਂ। ਔਰ ਨਾਸਰ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ, ਹੀਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਝਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੋ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। मलका परेशान नहीं होना भाई, मलका बिल्कुल कूल, बिल्कुल कूल। अच्छा बात ये है कि अच्छा बात ये है कि ये जो अलीम साहब ऑडियो सुना रहे हैं इसकी पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं। हमारे पुराने दोस्तों को तो पता है यार अलीम थले या थोड़ी देर से ला दियो। साहब खामोश हो जाए, ना करे, माइक म्यूट करे, उनको बात करने दें। चले ठीक है, मैं बात कंप्लीट कर लूं, इनको बाद में ले लेना कॉल, कोई मसला। ये ऑडियो मेरी जो है ना, ये समझ लें कि कोई राउंड बोर्ड 15 साल से अबव राउंड बोर्ड, इससे भी शायद ज्यादा ही अरसा हो गया है। एक कादियानी मुरब्बी होता था फेसबुक के ऊपर, गाली गलोच मुरब्बी, और बहुत बड़ा गुस्ताख था। ज़िया रसूल भी उसको जानता है और सारे हमारे पुराने डिबेटर जानते। तब आप गालीबाज हुआ करते थे। इनको यार या तो ज़िया क्यों बार बार उठा रहे हैं? इनको अभी नीचे, इस मुरब्बी को नीचे ही उतार दें, इसने बीच में बोलने से बाज नहीं आना। ज़िया रसूल बात ले लिया जे, इन्होंने कोई मसला नहीं। अच्छा बात सुने,
इधर आए। आज शहरी का टाइम खत्म हो गया है, सुन ले, माइक म्यूट करो। अच्छा, तो बात यह है कि अल्ताफ मुरब्बी एक होता था, इतना हरामी मुरब्बी था कि उस जैसा हरामी आज तक मैंने कोई हरामी मुरब्बी नहीं देखा। ये वो मुरब्बी था कि जब स्काइप का दौर आया था ना, तो स्काइप के ऊपर भी इसके साथ मेरी डिबेट्स हुई, और जो हमारा पुराना यूट्यूब का चैनल होता था उसके ऊपर मैंने वो अपलोड की थी, तो वो सारे दोस्त हमारे जानते हैं क्या गुफ्तगू है। तो इस बंदे ने इसे गुफ्तगू हो रही है, और इसको जब वो पेश किए गए हवाला जात के मिर्जा कादियानी रंडीबाज था, तो इस हरामी मुरब्बी ने हजरत उम्मे हराम का जो वाक़या है ना वो पेश किया कि तुम्हारे नबी भी तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर नाबाशिद के वो माज़अल्लाह ऐसे ही करते थे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। हालांकि मैंने इसको फिर दलाइल भी दिए कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ थी हजरत उम्मे हराम, और वो सर से जुएं जो निकालने वाला वाक़या है उसको पेश करके ये गलत चीज कोई साबित करना चाह रहा था। आप मुझे बताइए मुसलमानों, जब आपके सामने कोई कादियानी इस किस्म की बात करेगा तो आपके जज्बात क्या होंगे बताइए। फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। ये वो मौका था कि जिसके अंदर मैंने इस कादियानी मुरब्बी को वाकई गालियां दी, सचमुच की असली वाली गालियां फिर दी, जो मुझसे फिर हो सका फिर वो मैंने किया। बस मैंने ये बात कहनी थी। बकाया जो है आज की गुफ्तगू के अंदर ये कादियानी मुरब्बी बार बार कह रहा है जी इसने मुझे गालियां दी हैं। सारे दोस्तों ने सुना मैंने कोई गाली नहीं दी, बिल्कुल। मैंने गालियां देनी तो एक अरसे की वो समझ ले छोड़ दी हुई हैं। अब वो एक दफा ही हुआ है, और वो एक दफा जो है ना वो आप लोगों के सामने। हम तो अभी कादियानियों के किताबों के हवाले ही देते हैं, दलाइल ही पेश करते हैं बस। तो बकाया ठीक है जी, ज़िया बात कर ले। ज़िया माइक म्यूट है भाई, कोई और दोस्त बात करना चाहे तो कर लें भाई। तो इधर ना यार नमाज जरा पढ़ लें तो फिर मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। उतनी देर किसी ने बात करनी है कर लें। ज़िया भी लगता है नमाज पढ़ने की है। जी सर जी, मेरी तरफ अजान हो रही थी इसलिए मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। जी आ जाएं जी, अब आ जाएं जी। अलीम साहब मैं आपको ले रहा हूँ बार बार, आपका शायद कोई नेट का इशू है। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िया भाई मैंने अभी तो मुफ्ती साहब के मुंह से कोई गाली नहीं सुनी, लेकिन नासिर साहब जो तज़किरे की तिलावत करके गए हैं वो शायद अलीम साहब सुन नहीं रहे थे। जी ऐसे ही नहीं सुन रहे थे, और वो थोड़ा शर्मिंदा भी हो रहे थे। वाह सारे शर्मिंदा हो गए थे, और आखिर में जो है वो गुस्सा करने लग गए जी अलीम साहब। उन्होंने आज एम्बुलेंस सर्विस का किरदार भी अदा किया और उनको कहा आप चले जाएं ताकि उनकी अलीम गालियां साहब मैं रिकॉर्ड ना हो। बार बार आपको ले रहा हूँ, आपका नेट का कोई इशू है।
अभी भी मैंने दोबारा इनविटेशन भेज दी आपको। मलिक भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, जिया भाई ने आपको सही उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि 2 मिनट ठहर जाएं, ये तस्करे की तिलावत काफी लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, ये तस्करे की तिलावत कभी कभी हमें नसीब होती है। तो वो नासिर साहब की तस्करे की तिलावत आपको रोका था, आप गुस्सा ना करें आप भाई। लोगों ने सब ने वैसे भाई मौका दे, आप सब लोगों ने तवील देखी है कि अगर इस बंदे ने आधा घंटा पहले कहा है कि मैंने कभी गाली नहीं दी, और मुनाफकत देखें इस बंदे की, अभी कह रहा था मैंने कभी किसी को गाली दी नहीं, बंदे को भी नहीं दी, औरत को देना तो बड़ी दूर की बात है। अब इसकी मैंने गालियां बाहर निकाली हैं, इसकी ने 3 गालियां तो मैंने बार बार दी हैं कि मैंने, मेरी आवाज आ रही है कि बंदा बता सकता है, मैं अकेले ना बोलता रहूं। मलिक साहब आवाज आ रही है? मैं बार बार लोगों को सुनाया है, ये मुफ्ती इसकी डिग्री चेक कराएं, ये बंदा अब तवील कर रहा है कि उस बंदे ने ये तो इनकी मिसली मैंने गालियां दी तो मैंने ठीक किया। मुसलमान गाली दे नहीं सकता, ये तो मुफ्ती है, आलम है, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुबशर शाह साहब, मुजाहिद खत्म नबूवत, फखरे अहले सुन्नत। ये बंदा कह रहा है कि मैं मुंह में टटी की टटी और तेरी माँ के अच्छा यूसुफ भाई ये आप जरा मैनेज करें, मेरी तरफ नमाज का टाइम है तो आप मैनेज करें जरा। इसको पहचाने, इसकी डिग्रियां चेक। अच्छा अलीम साहब एक मिनट सुने, अलीम साहब सुने, अलीम साहब देख लेते हैं डिग्रियां, बस कर दे। अब ये बंदा तवील अलीम साहब, आप कहते हैं अलीम साहब तवील, 1 मिनट, ये होती है तवील। गालियां हलाल ऐसे होती हैं, ऐसे हो जाती हैं गालियां हलाल, ये होती है गाली हलाल। अब इसको कहो दोबारा तवील करे। चलिए मुझे ये बताएं, नासिर साहब ने जब तस्करा पढ़ी है तो आपको तस्करा पढ़ते शर्म क्यों आ रही है? आपके जज्बात उमड़े हुए हैं। फैसल भाई एक मिनट। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ना मुख्तलिफ अदवार में नमाज का टाइम है, यहाँ मेरे पास मगरिब का टाइम है, मैंने अभी इफ्तार किया। आप लोग करें मजम्मत। अलीम साहब यार रुक जाएं यार प्लीज। मजम्मत करता हूं नासिर की, आप करें मुफ्ती की मजम्मत, करें हिम्मत। अभी तो अच्छा बात सुननी है कि नहीं? सुनी है ना, मुफ्ती साहब के लफ्ज से मैंने आपको कोई गाली नहीं सुनी। अली आपने सुनी है यूसुफ भाई, मुफ्ती साहब ने कोई गाली नहीं, दी? कोई गाली नहीं दी। रिकॉर्डिंग चलाई है बार बार, आपको आवाज नहीं आ रही थी? आपको गाली दी है? आपको मुफ्ती साहब ने गाली दी? 12 साल पुरानी आपको मुफ्ती साहब ने गाली दी है? 1 मिनट, 15 साल आपको मुफ्ती साहब ने गाली दी? झूठ बोल रहे हैं, 15 साल का झूठा आदमी है ये। आपको मुफ्ती साहब ने गाली दी है? आंखों के ऊपर आपको मुफ्ती साहब ने गाली दी? अलीम साहब, मुफ्ती साहब गालियां, ये बंदा आपकी जात को गाली दी? सुने ये नहीं मेरी सुने ना, मुझे मेरी बात का जवाब दें। आपको मुफ्ती साहब ने गाली दी? मुफ्ती साहब उम्मे रुबाब साहिबा की ब्रॉड के ऊपर जितनी होगी यहाँ होगी, कसम से अगर किसी दरख्त के साथ ऐसा हुआ होता ना तो वो सूख कर खुद ही गिर जाता। बस कर दें, बहुत हो गई है, ठीक है ना? आप एक्सपोज कर रहे हैं जमात को, इन लोगों के जो कि ऑलरेडी एक्सपोज हो। आपने चांटे मारे हैं ना यूसुफ भाई, यार मौका दे मुझे, पेड़े मारी हैं मेरे बाप ने, ठा करके। शर्म दी डुल गई दाल ते बेशरम कहंदा ਅਸੀਂ डोल खाने ਆ। हाँ तो ना खाया करो ना, डोल के ना खाया करो, इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ कहने पे आ, इस वास्ते कहने पे डोल के ना खाया करो। शर्म दी डुल गई दाल, थोड़ा जा अपने आप नु डोल खाने। यूसुफी क्यों ना डोल के खाओ, ना डोल के खाओ। भाई मेरी बात सुनो, मैंने तो अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी गाड़ी में जाना है, मेरी सिर्फ इतनी सुन लो, बहुत हो गई है, बस कर दो, बहुत होगी। हाँ करो जुबानबंदी। अभी तक अब मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर खानदान मिर्जैयत में कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ जो किसी मुसलमान की किसी बात का जवाब दे दे। मुफ्ती साहब तो बड़ी दूर की बात है। मैं कहता हूँ खानदाने पिछवाड़े पे नहीं, ये अब लाइन क्रॉस कर रहे हैं। बस अब ऐसी कोई बात नहीं हो रही, बस कर दे। ये ऐसी कोई बात नहीं हो रही, बस कर दे। ऐसी कोई बात नहीं हो रही, अब आप बात कर रहे हैं, आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ओ भाई मिसाल सुना रहा हूं, चले किसी बेशरम नहीं, मिसालें सुनने के लिए नहीं बैठे हुए ना। आपने बात जो होनी थी अपने मुकाबले में बात बताएं आपने। नासिर साहब, आप जितनी बात होनी थी वो हो गई है। 1 मिनट यूसुफ भाई मुझे पूछने तो देना, आपने नासिर साहब को क्यों रोका है? नासिर साहब यहाँ पर तबलीग कर रहे थे, आपने। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नासिर भाई की मैं करता हूँ मुजम्मत। फैसल डार भाई रुके यार, मुझे बात करने दे। मैं आप अलीम साहब बड़ी देर हो गई है ना, सुन ले। मैं सिर्फ 30 सेकंड आपको नहीं बोलूंगा, नहीं 20 सेकंड से एक मिनट सुन ले, आखिरी फिक्र उसके बाद नहीं बोलूंगा।
आपका माइक मैंने म्यूट किया है, अब अमान साहब को बात करने दे, उसके बाद आप बात कीजिएगा। के बाद मैं चलें उन्हें 10 सेकंड, वो कह रहे हैं 10 सेकंड बात कर रहे हैं कुछ। किसी बेशर्म चलो की किसी जगह पे उगाया दरख्त, किसी ने कहा बेशर्मा तेरे दरख्त उगाया, उन्हें आखिया चलो अच्छा छावई हो गई गल, बस ठीक हो गया। चले अच्छा छाਵੇਂ बैठे हुए ने थोड़े सारे। अच्छा अर्ज ये है, आपको गुस्सा किस चीज़ का अलीम साहब, ये कुछ समझ नहीं आ रही। आप दिन सारा दिन हो गया यही बातें कर रहे हैं। गुस्सा है यार, वो चाहते थे मुफ्ती साहब उनको को गाली दे, मुफ्ती साहब ने गाली नहीं दी, उनकी चाल नाकाम हो गई। मैं अर्ज करता हूँ जो अलीम साहब है ना, इन्होंने ऐसा एक दरमियाना सा रवैया इख्तियार किया हुआ है। असल में इनको खुद कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है अपनी किताबों का, या जब इनको पता चलना शुरू हुआ है तो ये अंदर से खोल रहे हैं कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। मैं ऐसी जमात के साथ खड़ा हूँ कि जिसकी कोई कल सीधी ही नहीं है। और अब इनकी अक्सर कोशिश होती है, जब से तारक चौहान साहब से हमारी बातचीत, जब वो टिकटॉक पे आए ना, तो इनको खफकी तंगी है और कोई ऐसा इशू ये छोड़ते ही नहीं है कि हम भाइयों के दरमियान ये। अच्छा मैंने एक दफ़ा इनसे कहा, मैंने कहा यार ये हमारे आपस के मामले हैं। कहते हैं अच्छा आपस के मामले हैं, आप इस तरह करें। मैंने कहा ऐसे ना किया करें आप, ये तफरका डालना, इधर की लगाई उधर बुझाई, उधर बुझाई उधर लगाई, ऐसे ना किया करें अलीम साहब, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा मुझे इनका ये जवाब था कि आप ऐसे करें कि तारक चौहान से बात करना छोड़ दें, मैं भी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त आपने मिसाल दी है भाई, हमारी आपस की अगर कोई बातचीत है भाइयों को, उसको आप हवा देंगे वो एक और चीज़ है। आपकी जो जंग है तारक चौहान के साथ, वो तो अकायद के ऊपर है। हम तो आप दोनों के अकायद नहीं मानते, तो तारक चौहान आपकी खिलाफत के ख़िलाफ़ है और हम तो आप सारी जमात की खिलाफत क्या और क्या। तो वो जब बात करते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, तो हम उनसे बात करना कैसे छोड़ें। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी सारी जमात ही अकायद के मुताबिक सीधी हो जाए। और आप जनाब यहाँ उसकी बदला लेने के लिए हमारा ये करते हैं कि आपस में अगर कोई हमारी कोई बातचीत हो जाती है, उसको ऐसी आप हवा देते हैं जिस तरह वो माड़ियाँ जनानियाँ नहीं होती हैं, मतलब बनेरे पे खड़े होके एक दूसरे को ताना देना, उसका उधर करना उसका उधर करना। तो ये कैसे आप वो मुखनसों वाली बात करते हैं अलीम साहब, ये ज्यादती करते हैं। कैसे साहब, नासिर साहब की आज आपने तस्करे की तिलावत सुनी है? बोले कैसे साहब, मेरा कैसे साहब? टाइम था, नमाज का टाइम था, तो मैं गया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, काफी यहाँ पर वो माशाल्लाह ऊंची ऊंची आवाज में गालियां, गंदी गंदी गलीस गालियां निकाल के गए। नासिर, वो जो पिंडी नासिर मुरब्बी साहब जो तबलीग करते हैं अलीम की लाइफ के ऊपर, हाँ पिंडी वाले। अच्छा, वो काफी गालियां निकाल के गए हैं आज। अच्छा, वो वैसे गालियां नहीं निकालते, लेकिन ये अलीम ने उनकी तबलीग ही बंद करा दी है, पता नहीं क्यों, इसने तबलीग ही नहीं करने दी उनको। वो कर रहे थे तबलीग, मुफ्ती साहब की शान में काफी कसीदे पढ़ रहे थे। चलिए मैं जब मैंने बोलना हो बता दीजिएगा। अच्छा आप बोले, लेकिन आप बताएं आपने नासिर साहब को क्यों भगाया? देखिए मैं वो जुर्रत है, ये जो मैंने बात की है लगाई बुझाई वाली, क्यों भगाया आपने? डार साहब आपके गिल्टी अलीम साहब आपको बताया ना, डार साहब अलीम साहब ये लगाई बुझाई आप क्यों करते हैं, ये बताएं आप। कि मैं गाली को गाली कह सकूं, अल्लाह मियां ने मुझे जुर्रत दी है। डार साहब ये लगाई बुझाई का आप बताएं, लगाई बुझाई क्यों आप कर रहे हैं? आप मुर्जावान साहब, क्योंकि मैंने आपको आप मुझे एक लफ्ज बता दें, एक लफ्ज बता दें जो अभी मुफ्ती साहब ने आपको कहा हो जिसको गाली कहा जा सकता है, एक लफ्ज बता दें। अच्छा मैं बताता हूँ। अब बात सुने मेरी, मैं आपका भी जवाब देता हूँ। मुफ्ती साहब ने अभी मुझे गाली नहीं दी, पहली बात है। आपका भी जो सच है वो बताना चाहिए। मुझे मुफ्ती साहब ने अभी गाली नहीं दी, पहली बात, आपका जवाब आ गया। अब मेरा सवाल सुनिए। मेरे अंदर वो जुर्रत है कि मैं गाली को गाली कह सकूं और मजम्मत कर सकूं। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब ने जो ऑडियो चलाई, वो जो भी मुरब्बी था वो एक गंदा इंसान था, उसने गलीज बात की, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। और वो एक गंदा बंदा था जो इतनी गंदी गाली देता। अगर वो कोई भी बंदा है अहमदिया जमात में से हो, आप लोगों को मैं दावत देता हूं, आप हिम्मत करें, सारे लोग इतने लोग बैठे हैं, जुर्रत करें, और जो इस मुफ्ती ने गालियां निकाली हैं, गंदी गालियां मैंने आप लोगों को सुनाई है, एक बंदा आप लोगों से हिम्मत करे और इसकी मजम्मत करे कि ये गंदा आदमी है। मैं देखता हूं मुखन्नस कौन है। आप मुखन्नस की बात ये लें जी अलीम साहब, ये लें जी, मैं अभी आपके सामने सारे लोगों के सामने कहता हूं, आपके साथ आपसे बात हो रही है, आप बदतमीजी। मुर्जा भाई एक मिनट, मुर्जा भाई एक मिनट। एम्बुलेंस आ गई। नहीं एम्बुलेंस नहीं, मैं आपका मुतालबा पूरा करने लगा हूं जी। आपने कहा मुफ्ती साहब की मजम्मत करें, मैं इधर बैठा हूं, मैं अभी इधर ही
65 लोग सुन रहे हैं, सब के सामने मुफ्ती साहब की मजम्मत करूंगा, क्या आप मिर्जा साहब की मजम्मत करेंगे? मैं यार ये आप बात को फिर आगे ले गए, फिर बात खत्म। तो आप भी तो आगे लेके जा रहे हैं ना। ठीक होगी बात, मुफ्ती बस साहब की 15 साल यही पहले की बात, यही जो जवाब उन्होंने कहा भी है कि हाँ मैंने उस वक्त उस मुरब्बी को दी थी गाली, मिर्जा फिर साहब, आप कह रहे हैं कि जी मजम्मत करें। मैं मजम्मत आप करने के लिए बैठा हूँ अलीम नहीं साहब, होती, मिर्जा मैं साहब इधर के मजम्मत बाकी करता हूँ, जगह जो मैं भी अल्फाज कह रहा आप हूँ। कहेंगे उन्हीं अल्फाज में दो करूंगा। ऑडियोज चली हैं, दो ऑडियोज, एक में एक अहमदी जमात जो कि एक एक्स अहमदी है, जो मुरब्बी नहीं है, एक एक्स अहमदी है, वो गालियां निकाल रहा है। मेरे में वो जुर्रत है मैं कह सकूं कि वो बंदा गलीज बंदा है, वो एक्स अहमदी। आप लोगों में से 60 बंदों में से कोई एक बंदा इस मुफ्ती की मजम्मत करेगा? करे मजम्मत? ये लें जी अलीम साहब, बस ठीक हो आपने गया, मजम्मत की है उन आ लोगों गया की जो आपके आम लोग हैं। आगे आपका जवाब आ गया, बहुत मेहरबानी। दुनिया देख रही है। एक मिनट फैसल भाई देखें, अलीम साहब, एक मिनट सुन ले। अब मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी भी सुने। आपने एक मिनट, आपने मजम्मत की अपने आम लोगों की, मैं अपने उस्ताद और हमारे मुफ्ती साहब की मजम्मत करने के लिए बैठा हुआ इधर। आप करेंगे जुर्रत के अपने अकाबर की मजम्मत करें? ये खुद गए या किसी ने उतारा है इनको? अलीम साहब इधर आए, जाना नहीं है अब, आए जरा इधर, जाना नहीं है अलीम साहब। मुफ्ती साहब हमारे अकाबरीन में से हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, मैं उनकी मजम्मत करने के लिए इधर बैठा, सब लोगों के सामने करूंगा। आप इधर वादा करें, इससे भी गंदी गालियां आपको मिर्जा साहब की दिखाते हैं, आप अगर मिर्जा साहब की मजम्मत करने के लिए तैयार हैं, मैं 2 बार मुफ्ती साहब की मजम्मत करूंगा, आ जाएं। किधर गए अब? नहीं अली साहब ऐ ज्यादती जे, ना 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 तुसी गायब ही हो गए हो, अल्लाह दे ओए होए होए। जिया भाई, अलीम साहब ना करो। जिया भाई, दूसरी एक बात यहाँ पर काबिले गौर है, जो वो कादियानी हजरात जिनकी ये एक्स कादियानी कह के मजम्मत कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लड़ाइयों के ऊपर गालियां दे रहे हैं। जबकि मुफ्ती साहब जो हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ के लिए, वो हुर्मत के लिए वो लड़ रहे हैं, उस वजह से गालियां दे रहे हैं। इनका आपस में क्या तकाबला बनता है? इसकी मजम्मत की क्या जरूरत है? ओए अलीम साहब गायब ही हो गए। अलीम साहब ये नहीं, अलीम साहब ज्यादती है ये। एक बंदे को हम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं जी? वैसे आपस की बात है कि इस बंदे को हम कोई जवाब दें, तो उनके मुताबिक नहीं जवाब देनी है हम इनको। 80 बंदे इकट्ठे कुछ लोग अपने आपस के इख्तलाफात के ऊपर गालियां दे रहे हैं, इन्होंने उसकी मजम्मत की, और एक बंदा हुर्मत किसी के दिफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ के लिए कर रहा है, उसके दिफा के लिए गाली दे रहा है, उसकी शान के ऊपर किसी ने जरा सराई की है, उसको गालियां दे रहा है, तो ये कह रहे हैं उसकी मजम्मत करो। अलीम साहब ये ज्यादती आप चले गए। ये देखें ये वो कहते हैं मिर्जा साहब के वो मैदान में निकलना मुखन्नसों का काम नहीं है, तो ये अलीम साहब आपने गलत काम किया है। आप आए इधर, मैं आपकी बात, आपका मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं मुफ्ती साहब की 2 बार मजम्मत करूंगा। आपको इससे भी गंदी गालियां मिर्जा साहब की दिखाते हैं, आपने सिर्फ 1 बार मजम्मत करनी है, आ जाए। पता तो चले ना भी आप रोला जो इतनी देर से आपने डाला हुआ है अखलाकियात का, और आप कह रहे हैं जी मैंने वो नासर की मजम्मत कर, उसका क्या है? पता चले कि वाकई आप जुबान के पक्के हैं, वाकई आपके नज़र में अखलाकियात की कदर कीमत है। जो बंदा बद अखलाक हो आप जुर्रत रखते हैं उसकी मजम्मत करने की, आ जाए। मुफ्ती साहब हमारे काबरीन में से हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, सैयद बादशाह भी हैं, मैं फिर भी उनकी मजम्मत करूंगा, 2 बार करूंगा। आप आए मिर्जा गुलाम कादियानी की करें मजम्मत, करें हिम्मत। जिया भाई, ऐसे बंदा, कोई भी बंदा अपना खिताब करे और गैलरी को शो करे और चला जाए, ये तो नाइंसाफी है। वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, नीचे अब लिस्ट में भी नहीं अलीम साहब। नहीं, ये तो अलीम ने बहुत ही ज्यादती की है, और इस तरह मतलब है कि अपने कादियानियों को खुश करने के लिए तकरीर करना और चले जाना, ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी गलत बात है। देखें जी, हमने आपको ऊपर जगह भी दी है, बात सुनी है आपकी, अब आप, मैं बार बार लिस्ट देख रहा हूँ तो अलीम साहब नजर ही नहीं आ रहे। चलें जी आगे, अब आप संभालें, मैं आ रहा हूँ बस 15 मिनट। नहीं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मैंने तो वैसे एक जनरल कमेंट करना था, जो मैंने तो पूरी बात भी नहीं सुनी।
میں نے تو بس ابھی جوائن کیا، پہلی براڈ ہی آپ کی دیکھی آن ہے تو میں ادھر آ گیا. تو علیم صاحب نے جو بس خطاب کیا اور چلے گئے، یہ میرے خیال میں علیم صاحب نے زیادتی کی ہے. بھائی آپ آپ مذمت کر رہے ہیں، کرتے رہے، آپ کا اپنا بڑا حسن خلق ہے آپ کا، لیکن میں تو نہیں اس مذمت کو جائز سمجھتا، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے وہ لوگوں کے آپس کا پرسنل جھگڑا ہے، اس کے اوپر گالم گلوچ کی مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی بات ہے جس کے دفاع کے لیے یہ گالم گلوچ کی گئی ہے، اس کی مذمت میں نہیں کروں گا. نہیں ویسے بھی فیصل بھائی ہم نے کسی کے کہنے پر چیز میرے سامنے کی گئی ہوتی تو میں بھی یہی اقدام کرتا. ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی، میرے سامنے یہ بات کی گئی ہوتی جو مفتی صاحب کے سامنے کی گئی ہوئی ہے تو میں بھی اس طرح کے یہ الفاظ استعمال کرتا، اور آپ بھی یہی کب کی کرتے. ویڈیو چلائی یا ہے؟ بھائی کب کی آڈیو یا ویڈیو انہوں نے چلائی ہے؟ 15 سال پرانی کوئی فیس بک کی. اچھا. اور یہ دیکھو کتنی بڑی زیادتی ہے ان کے علیم کی بروڈ پر اس کے قادیانی روزانہ گالی گلوچ کرتے ہیں، اور آج یہ 15 سال کی ویڈیو چلا کر یہ ڈیمانڈ کرنے لگ ابھی جائے. مفتی صاحب نے، میں نے ان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں سنا جس کو گالی کہا جا سکے. میں نے اس سے بڑے پیار سے سوال پوچھا کہ کون سا آپ نے ایسا لفظ مفتی صاحب کے منہ سے ابھی سنا ہے جس کو آپ گالی کہہ رہے ہیں. اس نے اقرار کیا کہ ابھی انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہا. میں تو پرانی بات. ڈار صاحب عرض یہ ہے کہ کچھ دنوں سے آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں علیم کا اور دیگر ان کا، کہ یہ ایسے بندوں کو، کوئی ہمارے نئے بھائی ہیں، جذباتی بھائی ہیں، جن کو یہ اوپر براڈ پہ لیتے ہیں اور ان کو مین سکرین کے کل اس اوپر نے کر کے کیا ہے نا، یہ کیا ہے نا. کل کی نہیں بات کل ہے، جس کل وقت کی وہ نہیں جی، ناصر نے کئی گالیاں دنوں دی کی ہیں، میں بات نے ہے کہا یہ. علیم کو کہ تم یہ کہیں کیا شاہ جی کر رہے ہو، السلام تمہاری علیکم، براڈ پہ بیرو گالیاں کیا دے حال رہے ہے؟ ہیں. خیر ہے؟ اس نے بسم فٹافٹ اللہ راؤ نہیں بائی کو اوپر اٹھایا ہے، اس نے فٹافٹ راؤ نہیں بائی کو اوپر یہ اٹھایا ہے. کتنے دنوں کا یہ آ گیا ٹرینڈ ہوں ہے، جناب. کتنے دنوں کا یہ ٹرینڈ ہے؟ جی کرو. جی میں آ گیا ہوں. اچھا، حضرت ام حرام جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ قادیانی یہ پیش کرتے ہیں جی. وہ واقعہ ہے کہ حضرت ام حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوئیں نکال رہی تھیں، تو قادیانی یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ غیر محرم تھیں اور ایک غیر محرم سے نبی کریم جوئیں نکلوا رہے تھے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو مرزا قادیانی اگر غیر محرم عورتوں سے وہ ٹانگیں دبواتا تھا تو یہ لہذا جائز ہے. نقل کفر نہ باشد. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال میں تھوڑا سا حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں تو یہ ملاحظہ کیجیے. اچھا، یہ شاملہ کا حوالے کچھ. یہ سب سے پہلے الواسم جلد اول صفحہ 207 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ام حرام بنت ملحان جو ہیں واہیا خالتن خادمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ خدمت کیا کرتی تھی. آگے ایک اظہار الحق جلد 4 صفحہ 1010 ہے، بلکہ 1011. حضرت ام حرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ من خالات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی. من الرضا یعنی رضائی خالہ تھی. ٹھیک ہے، آگے سنیں جی. پھر آگے کتاب ہے مناظرہ بین الاسلام، جلد 1 صفحہ 323 ہے. یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی. آگے حوالہ سنیں شرح النووی علی مسلم جلد 13 صفحہ 57. یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھی. ویکیپیڈیا کے اوپر اگر آپ چلے جاتے ہیں ام حرام بنت ملحان آپ لکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ دونوں یعنی
ام حرام اور ام سلیم دودھ کے رشتہ سے یا کسی نسبی قرابت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ام حرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھیں۔ ٹھیک ہے جی، حوالے سنتے جائیے گا۔ یہاں فتح الباری ہے، شرح صحیح البخاری اور دار طیبہ مطبوعہ، اور صفحہ 113 کے اوپر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرمات میں شامل تھیں اور رضائی ماں تھیں۔ صحیح مسلم اور مؤسسہ قرطبہ مطبوعہ ہے، صفحہ 15 ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حضرت ام حرام اور ام سلیم یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالیں تھیں اور رضائی مائیں تھیں۔ الاستذکار اور 14ویں جلد ہے، اور دار الوغی قاہرہ مطبوعہ ہے، صفحہ یہ 280 ہے یا 28 ہے، بہرحال یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی۔ تہذیب الاسماء واللغات اور الجزء الثانی من القسم الاول، دار الکتب العلمیہ بیروت، صفحہ 363 کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالہ تھی۔ تاریخ دمشق یہ دارالفکر بیروت کے مطبوعہ، صفحہ 214 کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی۔ اچھا، یہ فتح الباری کا حوالہ ہے، فتح الباری دار طیبہ مطبوعہ، صفحہ اچھا اس کی جلد الرابع عشر 14ویں جلد ہے بھائی، صفحہ 250 کے اوپر بھی لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، رضائی خالہ۔ التمہید الجزء الاول، صفحہ 226 کے اوپر بھی یہی بات لکھی ہے۔ فتح الباری کی جلد 7ویں کے اندر صفحہ 85 کے اوپر بھی یہی بات لکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال یہ کچھ حوالہ جات میں نے دے دیے، تو آئندہ کبھی تاکہ یہ بات ہو تو آپ بات کرنے والے بنیں، کیونکہ یہ قادیانی لوگ مرزا قادیانی کی واہیاتیوں کو اور بغیرتیوں کو اور اس کی رنڈی بازیوں کو چھپانے کے لیے یہ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کم از کم، اور یہ پاکٹ بک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، پاکٹ بک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ بڑے ذلیل ہیں اور یہ مرزے کو چھپانے کے لیے ہر ہوچی سے ہوچی حرکت کر گزرتے ہیں۔ جی میں نے بات کر لی ہے۔ قاضی بھائی صاحب، آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی؟ پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ صاحب موجود ہیں سر؟ مرزا قادیانی کو تو یہ نبی مانتے ہیں اور ہمیشہ ایسی بات نکالتے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، اور مرزے کو یہ ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا حوالہ دیا ہے، میرے علم میں تو کم از کم اضافہ ہوا ہے۔ یہ حوالہ راجہ صاحب اس ضمن میں دیا ہے کہ ایک عالم مربی نا
वो मेरी ऑडियो कोई 15 साल से अबव का कि वो ऑडियो एक घूम रहा है, लेके फिर रहा है। तो उसके तनाजुर के अंदर ये हवाला जात मैंने दिए हैं कि मैंने एक कादियानी मुरब्बी अल्ताफ, ठीक है, उसको गाली निकाली और उसकी ऑडियो वो प्ले कर रहा है जी, ये देखो जी मुफ्ती गालियां निकालता है। तो वो मैं बता रहा था वो गाली क्यों निकाली थी कि मिर्जे कादियानी की ये वाहियातियां मैं बयान कर रहा था, तो उसने आगे से ये कहा कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा जो नबी था वो भी गैर महरम औरतों से वो जुमे निकलवाता था, और उसने और भी बातें की थी, बहरहाल बड़ी गंदी बातें की थी, जिसके ऊपर फिर मैंने ये रिएक्शन दिया था। जी, अब इनके पास मुफ्ती साहब दलाल तो रहे नहीं, तो बस ये कोई पुरानी घिसी पिटी बातें निकालते हैं और मिर्जा को छुपाने के लिए। जी हाँ, जी हाँ, तो वो कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं। हाँ, वो गालियां अभी भी कोई इस किस्म की हरामजदगी करे, वो अलग बात है कि सोशल मीडिया के कुछ तकाजे हैं, उनको समझते हुए हम जाहरी तौर पे तो गालियां नहीं देते, तो अंदर खाने तो हम गालियां दे रहे होते हैं इनको खबीसों को। हाँ जी, तो वो कोई नहीं है ऐसी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, आए कोई कादियानी अगर इस बात को डिफेंड करना चाहे तो करे बात, है जरूरत या हिम्मत में कि ये बात आकर कर सके और मिर्जा को डिफेंड कर सके, नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं जी, वो मिर्जे के बड़े हवाले आप तो अभी आए हैं, अभी तो 5 घंटे की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास हो गई है। ये पहले उमेर बाप की बराड़ से काम शुरू हुआ था, अभी तक हम पूरी रात तकरीबन बैठे रहे हैं, तो बड़े दलाइल पेश हुए, एक चीज का भी जवाब इस कादियानी मुरब्बी के पास नहीं है, किसी चीज का जवाब दिया ही नहीं है। इसीलिए बस इस तरह की बातें ये करते हैं, मतलब है कि बस नाम खराब करने के लिए। पहले उधर गया, लो जी तो मुफ्ती बशर तूने वो उमेर बाप की बराड़ पर आने से मना किया था, ये है वो है। वो मैंने कहा यार, अच्छा फिर उधर चपेड़े मारी ना उमेर बाप ने भी, उसने कहा तू विच कौन, तू मामा लगना है, ओदी मैं भैन लगनी है, जो मर्जी कवे। उन्हें तो ओदा मुंह बंद कर छड़िया, ठीक है। अच्छा, वहां से चपेड़े खा के ये इधर आया, इधर भी चपेड़े खाई, कोई जवाब नहीं। फिर एक मुरब्बी इन्होंने बुला लिया, गाली गलोच करने वाला, नासर, पता नहीं अंसर क्या नाम है उसका, नासर ये शायद, तो ओए होए होए उसने सही तलावत की ना मिर्जे कादियानी की किताबों की, तज़किरा की तलावत उसने ठीक ठाक की जनाब। नहीं, मैं तो थोड़ी देर पहले आया था, तो बस पूरा दिन मैं तो आ ही नहीं सका इधर टिकटॉक पर। हाँ, तो राजा साहब ये आप देख लें, यहाँ पे अभी भी बैठ के सुन रहे होंगे, तो जो 15 साल पहले मुबशर शाह ने जुबान इस्तेमाल की, क्या वो जुबान हमारे अंदर अभी नहीं है? क्या हम नहीं दे सकते? क्या हम भी मुंह के अंदर जुबान रखते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, इनकी ब्रोडो पर जो होता है या जो गालियां ये देते हैं, कल डॉक्टर जकरिया ने औरतों के साथ जो कुछ किया है, और वो मजे की बात है कि अलीम की ब्रोड पर सब कुछ हुआ। हाँ, अच्छा, मैं तो जाता ही नहीं हूँ इनकी बराडों के ऊपर, यहाँ इन लोगों ने मुझे खुद ब्लॉक किया हुआ है, तो जो रह गए थे 2-4 उनको मैंने कर दिया हुआ है। हाँ जी, जिया भाई मौजूद थे उधर कल। अच्छा अच्छा, तो औरतों के साथ उसने लड़ाई झगड़ा और तू तरह की है, और इनके औरतों के पास दलाल तो थे नहीं, तो वहां पर ही वो सिस्टर थी उमेर भाभी, तो उनके साथ तो इनके मर्द भी नहीं बात कर सकते, तो इनकी औरतें क्या बात करेंगी। तो वहां पर भी कल एक और ब्रॉड पर भी इनकी इस बात को बहुत मज़म्मत की गई, वहां पर भी जिया भाई आए और इन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में डॉक्टर जकरिया की मज़म्मत की। तो ये शर्मिंदा है अपनी बातों से, और ये पुराने 15 साल 20 साल पहले की बातें निकाल कर ये अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी नहीं इस बात में, और ना हमें इन तमाम बातों को रद्द करते हैं। अगर किसी में ऐसे ही है हिम्मत जी, है, ऐसे ही है जी। नहीं, अगर किसी में हिम्मत है आकर बात करे,
اور جواب لے ہم سے. اصل میں یہی ہے راجا صاحب کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اب ہو گئی ہے ون وے ٹریفک. تو وہ ون وے ٹریفک بس اب چلا کے رکھے اپنی اپنی برادوں کے اوپر پیغام بس پہنچاتے رہیں بس، تاکہ نیچے بیٹھی جو قوم ہے ان تک وہ حوالہ جات اور دلائل پہنچتے رہیں بس. اب اگر آپ کہیں نا کہ یہ آپ کی کسی چیز کا جواب دیں گے یا آمنا سامنا ہو جائے گا، یہ بڑا مشکل سا ہو گیا ہے. آمنا سامنا یہ کریں گے بھولے بالے مسلمانوں کا. بالکل نہیں کرتے ہی نہیں. میں آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو مفتی صاحب، کل رات کو بھی ڈاکٹر زکریا کو ہم نے چیلنج کیا، آ ہمارے ساتھ بات کر. جرت نہیں کی اس نے اوپر آنے کی. اگلے دن کی بات ہے، میں نے ڈاکٹر زکریا کو بولا آپ 1 to 1 بات کر میرے ساتھ. وہ گیا، بھاگ گیا. نہیں یہ نتیجہ تو ایک عرصے کا ہم نے نکال دیا ہوا ہے. تو بس اب تو کچھ بھی نہیں. اب 2-4 قادیانی سر پھرے سمجھ لو کہ یا جن کو کوئی تھوڑے بہت اپنے فالوور لینے ہیں یا تو وہ بس تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر کی یبڑیاں مار کے نکل جاتے ہیں. تو بقایا ڈیبیٹ جو ہے نا، باقاعدہ علمی ڈیبیٹ، اس کا رستہ بڑے عرصے کا بند ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا کام. جی بہت مشکل ہے اب کوئی سامنے ہے. بھائی ان کا ایک ہی مربی ہے ڈیبیٹر، وہ ہے انصر رضا. انصر رضا کا بالمشافہ میرے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے، بلکہ وہ جو ریڈیو چلاتا تھا تو میرا بھی ریڈیو تھا کینیڈا کے اندر، ٹھیک ہے. تو ایک دن یہ آتا تھا، ایک دن میں آتا تھا، اور بڑے اتفاق کی بات ہے ایک گلی کے اندر ان کا ریڈیو تھا کینیڈا کے اندر، تو دوسری گلی میں کوئی 2 گلیاں چھوڑ کے ہمارا ریڈیو تھا. تو 2 سال توتا لگایا، وہ توتا لگایا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو ڈیبیٹ اب تو وہ باقی ہوئے ہیں، یہ بالکل کچھ بھی نہیں. 2 دن پہلے ضیاء بھائی نے اس کو چیلنج کیا انصر رضا کو. نہیں وہ نہیں چیلنج، وہ ابھی یک طرف ہی چیلنج ہے، وہ کبھی نہیں ایکسیپٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بھاگے ہوئے ہیں یہ. اس کا جواب یہ تھا جی کہ پہلے آپ مرزا کو مانیں. وہی نا وہی. اگر آپ نے بات کرنی ہے پھر مرزا کی کتابوں سے حوالہ نہیں دے سکتے، حوالہ نہیں دینا، یہی بات، حدیث سے حوالہ نہیں دے سکتے. جی تو یہ ہے کہ یہ لوگ بس بھاگ چکے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہے اب کہ آپ حضرات اپنی اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کے ان کی غلاستیں جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے رہیں. اس کے فوائد یہ ہوں گے کہ جو نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں نا سائلنٹ قادیانی، جو کہ کمنٹ بھی نہیں کرتے، خاموشی سے سنتے ہیں بس، ان میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان کی قادیانیوں کی، وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ قادیانیت پہ لعنت ڈال دیتے ہیں. بس یہ ہے، سوال پوچھتے ہیں وہ. نہیں یہ راجا صاحب میں نے دیکھا ہے، میرے پاس تو بڑے ہی اس کے ثبوت ہیں. تو یقین مانیے کہ بڑے لوگوں نے، چھپی ہوئی قادیانی فیملیوں نے عاجز کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، قادیانیت پہ لعنت ڈالی ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاہ جی اس کے صرف آپ گواہ ہیں یا اللہ گواہ ہے، یہ بتانا نہیں ہے کسی کو، نہیں تو یہ قادیانی ہماری دشمن ہو جائیں گے. یقین مانیے میں ایسی میرے پاس وہ شواہد ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. لڑکی کا فون مجھے آتا ہے، بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں، کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے شاید. انگلینڈ کی لڑکی تھی، کہنے لگی شاہ جی میں نے آپ کی ڈیبیٹس سنی ہے تو حقیقت مجھ پر منکشف ہو گئی ہے، میں نے وہ اپنی کتابوں میں جا کے سب کچھ دیکھا ہے، میں مرزے پہ لعنت ڈالتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے مسلمان کرے. میں نے جی مسلمان کر دیا جو طریقہ کار ہے. کہنے لگی یہ بات کہ گواہ صرف آپ ہیں، کسی کو نہیں بتانا.
میں آپ کو بتاؤں وہ لڑکی میرے رابطے میں رہی بڑا عرصہ ہو گیا, اب تو ختم ہو گیا کام, لیکن 12 رابطے میں رہی. ایک وقت وہ آیا کہ اس کی شادی ہونے لگی, کہنے لگی شاہ جی میرے گھر دے میرا بیاہ کرن لگے جے ایک قادیانی مربی دے نال, میرے والدین قادیانی, میرے بہن بھائی قادیانی, صرف ایک میں ہوں مسلمان ہوں. میں مجبور ہو گئی ہوں, میں کیا کروں. یقین مانیو اس کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی ہے اور اس کے بچے بھی ہو گئے ہیں, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ مسلمان ہے, مردے پہ لعنت ڈالتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ایسے ایسے کیسز ہیں ہمارے پاس. تو معاملات یہ ہے کہ بس یہ تبلیغ جو ہے نا یہ آپ کی رائے گاہ نہیں جانی. جی جی بالکل. یہ جب براڈ کریں اس کے اندر کم از کم 2-4 حوالے ان کی کتابوں کے لازمی دینے ہیں. آپس میں گپے ضرور ماریں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر 1 گھنٹے کی براڈ کی ہے تو 45 منٹ یا 55 منٹ گپے مار لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 5 منٹ قادیانی کتب کے دلائل لازمی دیں. جی درست. اس کے فوائد بڑے مرتب ہوتے ہیں. وہ ضروری تو نہیں کہ کوئی آن لائن آ کے آپ کو کہے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں, ایسا ہے نہیں. ایسے ہم نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ آن لائن آ کے, سوائے 2 دفعہ شاید ہوا ہے, 2 دفعہ. یہ پرانے دوست مجھے جانتے ہیں کہ ڈیبیٹ کے اندر, لائیو ڈیبیٹ کے اندر باقاعدہ قادیانی مربی نے مردے پہ لعنت ڈال کے کلمہ پڑھا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے, شاذ و نادر ہوتا ہے, شاذ و نادر ہوتا ہے, یہ ہر وقت نہیں. اور اب تو شاید اور زیادہ ناممکن ہو گیا ہے. پہلے شاید تھوڑا بہت ریلیف تھا تو ایسے واقعات ہو جاتے تھے, لیکن اب تو بہت ہی ہو گیا نا, مشکل ہو گیا. شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. جی رائے صاحب خیریت ہے بھائی, ٹھیک ہو؟ پیر صاحب موجود ہیں. جی ہاں, اپنے مرتضیٰ بھائی بھی کچھ چیزاں دے واقعات دے شاہد ہون گے. جی اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمان. پیرو دعا کریا کرو صبح دا ٹائم ہے فجر دا. عرض یہ ہے کہ کوشچن ہے کہ اس وقت موجودہ جو قادیانی جماعت ہے وہ بہت سے لوگ ان کے باہر کے ملکوں میں اسائلم کے اوپر ہیں, مرزا مسرور سمیت, اور اب ان کی وہ نسلیں جو ان کے دائرے اختیار میں تھیں وہ اب نہیں رہیں, کیونکہ یہ اب جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں سوال جواب کرنا اپنے بڑوں سے وہ ایک مختلف اس کی حیثیت ہے. رائے صاحب جانتے ہیں کہ کویشچنز کرنا باہر, یا اگر پاکستان یا انڈیا میں ہوں مرزائی تو وہ تو دبا دیتے ہیں, جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی کویشچن کرے مرزائی اپنے ہی گھر میں تو اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے یا مربیوں کے پاس لے جا کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے. آپ مفتی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی قادیانی کمیونٹی ہے اس کے اندر ہر دوسرے چوتھے گھر میں کیا 1 آدھ 2 ایسے بندے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے درپردہ تو کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن وہ کسی پہ بھی ظاہر نہیں کرتے؟ ایسی کتنی ایک تعداد ہے؟ بالکل ہے جی, بڑے ہیں. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے, بہت ہیں. فیملی پوری فیملیاں ہیں. باپ بھی مرزے پہ لعنت ڈالنے والا ہے لیکن وہ ماں کو نہیں پتا, ماں بھی ڈالنے والی ہے لعنت لیکن اس کے باپ کو نہیں پتا, اس کے شوہر کو نہیں پتا. بچہ بیٹا بھی لعنت ڈالنے والا, بیٹی بھی لعنت ڈالنے والی, لیکن ایک دوسرے کو نہیں پتا. یہ اس طرح کے رولے ہیں. ہاں جی مرتضیٰ بھائی بہت ہیں. یہ لوگوں کو خوار بہت کرتے ہیں نا جو چھوڑتے ہیں. ہاں جی بہت زیادہ. دیکھیں پتہ ہے کیا, انہوں نے ڈر اور خوف کی ایک لہر بنائی ہوئی ہے. بڑے عرصے پرانی بات ہے کہ نجمہ روزی نام کی ایک لڑکی, نیٹ کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں, تو وہ جناب ان کے ابو جان ہے یوسف صاحب, ایڈوکیٹ یوسف رحمت اللہ علیہ, وہ نہ انہوں نے قادیانیت کو چھوڑ دیا. ربوے کی یہ بات بتا رہا ہوں.
कादियानियत को छोड़ दिया तो वो कुछ कादियानियों के दलाइल लेके, क्योंकि वो खुद एडवोकेट थे, उन्होंने पूरी फाइल बना के वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो अदालत होती है उसमें लेके जाना चाह रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब नज़र नहीं आ रहे जी। राजा साहब भी नहीं है ना। मुझे लगता है रिपोर्ट वजी नहीं, बैकग्राउंड तो नहीं चले गए अपने नहीं नहीं रिपोर्ट वजी है ना, तो सारे थले उतर गए। मेरा ख्याल शाह साहब इतने कितने होने, दोबारा लेने उन्होंने निकालते। नहीं मैं देखा नज़र नहीं आ रहे। नजर नहीं आ रहे, चलो जो मैं उन्होंने शेयर कर देना। ये वो लिखा सी टर्न ऑफ की थी लाइव क्रिएटर ने, पता नहीं इस तरह कुछ है। शायद इंटरनेट का मसला ना हो। ਉਹ ਵਿੱਚ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ याजूज माजूज ना प्रॉब्लम है। जवाब अल्लाह को देना है। डिवोटेड है, कोई मसला नहीं यार, भाई भाई यहाँ से खैर है। तो वो ही काम कर रहा जड़ा तेरा संगी अलीम करके गया है, लगाई बुझाई जनानियां दी तरह। अच्छा एक और बात है आमिर रवान साहब, जी जी भाई, बंदा बात करे, बात तो बता तमीज से करे ना, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल बंदा बुलाता है एक दूसरे को, वैसे ही है। तो तेरी उसकी मतलब है, उसका रवैया यही था कि ऐसे चढ़ाई की तरह बात करो कि कोई ना कोई इनमें से बोल पड़े और मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं। तो और ये कितने दिन से, हाँ जी बिल्कुल ऐसे, ये कितने दिन से कोशिश है, और बार बार वही बंदे नीचे से उठाते हैं अलीम साहब, कि जिनको इनका पता है कि ये नए हैं, इनको माहौल का पता नहीं है और जज्बाती भी हैं, और इनको थोड़ा सा उभारेंगे। और एक लड़के को मेरे सामने वो कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा इसने नहीं बोलना, तो ये आपको कोई जवाब नहीं देगा आगे से। जी उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। बड़ी प्यारी से आज सुबह नात पढ़ी है जी उस्मान ने, ते बड़े प्यारे है। वो अपना मिली सी रिकॉर्डिंग में उसे, ये तो नहीं जज्जा लगता, ये जज्जे का छोटा भाई है। ये जज्जे दे सारे टब्बर दा खसम है। वो एक मुरब्बी कहता है मेरी 4 कुड़ियां हो ना, 4 कुड़ियां भी अगे हजूर दे अगे लेट जान और प्रेगनेंट हो जान, मैनू कोई एतराज नहीं। मैं कहा सानू की एतराज है जी। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਦਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਲਜਨਾਮਾ ਕੋਲੋਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੁਨਾਏ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਲੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੱਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਂਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਈਡ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਰਾਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੇ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ now। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ। ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1993 ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੀਕਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ मैं बड़ी इम्पोर्टेंट गल पूछने लगा थोड़े को आबिद भाई। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लेन करनी है, क्या आप उनकी वेबसाइट भेज सकते हैं हम तक? जी मैं आज ही आपको उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं वो अगर आप लिंक हमें सेंड करें ना तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं जितने भी मुसलमान। नहीं बिल्कुल रियल पिक्चर है, उसकी मैं आप वेख्या है तो वो मैं आप ले है, समझ रहे हैं शायद। सही है। अच्छा नहीं, मैं जो बात करने वाला हूँ ना, मैं बात ये है कि अगर हमें मलेशिया की कोई ऐसी पुलिस का कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाती है जहाँ पे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि इनकी आईडीज़ वहाँ पे मेंशन की जाएं, ठीक है, और उनको बताया जाए कि ये सोशल मीडिया पे बंदे बकवास कर रहे हैं और इनकी लोकेशन जो है वो मलेशिया है। तो भाई शायद भाई वो तो 2 मिनट की किसी ब्राड पे भी चले जाओ, इसको रिकॉर्डिंग करा लो, वो सबसे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तो शातमियत करता है जज्जा, सबसे पहले ये भी। और वो पागल जबील जो है उसका तो वैसे ज़हनी तवाज़ुन खराब हुआ हुआ है। यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ ना भी दिए जाएं, ऑथेंटिक प्रूफ, सिर्फ और सिर्फ इनकी आईडीज़ मेंशन कर दी जाएं और उनको बोला जाए कि ये लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं इंडोनेशिया की सरजमीन में इस जी सर, मैं इंशाल्लाह आज ही आपको उनकी ईमेल एड्रेस है वो मैं सेंड करूंगा। आप मुझे उनका ईमेल एड्रेस सेंड करें और देखें मैं कर। जी ठीक है। क्योंकि उससे ये होगा कि अगर जितनी मैं उस पर स्पेशल बाकायदा जो है वीडियो डाल के अपने मुसलमान बहन भाइयों को इस चीज़ से आगाह करूँगा कि इस वेबसाइट पर या इस ईमेल एड्रेस पर जितने भी लोग हैं इनकी आईडीज़ की स्क्रीनशॉट लें जहाँ पे शातमियत होती है और इधर कंप्लेन करें। तो इंशाल्लाह ताला जितनी भी आईडीज़ अगर इंटेलिजेंट्स ने उनका जो है चट्टा वट्टा खोलना शुरू किया तो अगर कोई बंदा भी मलेशिया में हुआ तो वो उसको पकड़ सकते हैं। ये मैं कहने वाला, क्योंकि आईपी एड्रेस से सारे बंदे का पता चल जाता है कि बंदा फलां जगह पर बैठा, ठीक है। आईपी एड्रेस बता देता है कि बंदा किस कंट्री में। और जो टिकटॉक आईडी होती है ना अपना शायद भाई उसको पता लग जाता है जी उसका वो कहाँ पे बनी है, कब बनी है और किस किस्म का वो किस इंटरनेट से लॉग इन होता है। 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर वो एविडेंस जैसे अभी ये इंटेलिजेंस वही तो चीज़ है ना कि अगर किसी इंटेलिजेंस ने पता करना हो ना शाकब प्रकाश भाई जी वो 1 मिनट नहीं लगता। जी 1 मिनट नहीं लगता, वो पता कर लेते हैं। और ये सबसे अच्छा
सबसे अच्छी जो चीज़ आज हमने अचीव की है मरज़इयों को रिपोर्ट करने के लिए, मरज़इयों का बूथा बंद करने के लिए, और ये जो बकवासियात हो रही हैं इंटरनेट पर, इनको रोकने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई कंप्लेन करते हैं ना, जब भी आपकी कोई कंप्लेन होती है वो उसका केस नंबर इशू होता है, और देन दे हैज टू क्लोज इट वन वे और अदर, उसको चाहे और वैसे दूसरी बात काकश भाई, आफ्ताब भाई वालेकुम सलाम। दूसरी बात काकश भाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कंप्लेन करने वाला, ठीक है, वो सिर्फ कंप्लेन करेगा। जो उधर की इंटेलिजेंट्स हैं उनको इस बारे में कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि ये बंदा कहाँ से कंप्लेन कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि हमारे मुल्क की सरजमीन पर बैठ कर कोई बंदा गुस्ताही कर रहा है। जी आसिफ भाई, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? जी अच्छा, शाहिद भाई ਉਬੈਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਬੈਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉਬੈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰਾਇਲ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੇ ਰਾਇਲ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਦੀਆਨੀਜ਼। ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। अली आया था आज ब्रॉड पे, तो मैंने उसको बोला कि क्योंकि मैंने अपने कज़न से बात की थी, तो उसने कहा है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो जितने बंदे आप जा रहे हैं वो अपनी तरफ से जो है वो ये चीज़ ज़ाहिर करें पुलिस वालों को कि हम वहाँ जाना चाहते हैं एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, और इसमें जो है वो फिर हुज्जत नहीं रहेगी पुलिस वालों को। ठीक है, अगर कानून ये कहता है तो विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रोटेस्ट होना है और ज़रूर होना है। सही। जो है अगले हफ्ते जो है ना पूरा प्लान करते हैं किस तरह करना है। जी जी, आपस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ WhatsApp ਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। नहीं पोस्टर वगैरह तो बना के लेके जाओगे ना? नहीं मैं ऑनलाइन की गल करना पे कि जितने ज्यादा हों उतने ज्यादा बेहतर। सही। या वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जली महर साहब। एक कंजर नूं ते हटाइए यार। आबिद साहब कहाँ चले गए? दस 20 मिनट जो है इस मौजू पे बात करते हैं और फिर निकलता हूँ मैं काम पे।
आसिफ भाई अगर जाना है ना फिर अपना बंदोबस्त करके जाना पड़ेगा। राटे कौन ले रहा? राटे तो कोई नहीं लेंदा पिया। कोई ले रहा है नहीं, किसी जी माइक की वॉइस आती है भी माइक। मैं इंशाल्लाह आसिफ भाई आपको ना अगले सैटरडे या सैटरडे, हाँ सैटरडे नहीं संडे फ़ोन करूँगा मैं, तो बताऊँगा कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं। तब तक मेरी हॉलीडे जो है ना वो कंफर्म हो जाएगी। बाकी उबैद भाई ने ऐसी बात नहीं की। आसिफ भाई आप सुन रहे, आफ्ताब साहब आप सुन रहे हैं? जी जी। उबैद सर ने जो आके बात की है ना वो ये थी कि जनाब उसके बाप से बात हुई है और उसने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो हम इस कॉन्सर्ट को कैंसिल कर देंगे। ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਬੈਦ ਭਾਈ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਬੈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ उबैद भाई आए सन मेरी लाइफ ते के आए सन कोई तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पहले। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਬੈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਵਾਲ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਵਾਲ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਏ ਜੇ ਕਵਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਗਾਣੇ ਆ ਜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਛੜਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਜਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਸੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ। वो कहना पहले उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर उसने कहना कमीज तेरी काली लजना कदे ला लई ते कदे मैं पा लई। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲਾ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਓ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਟੋਲੀ ਕਰ ਫਿਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਉਹ ਐਕਟਰਸਿਸ ਹੈ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हाँ साहब जी सब लजना का बंदोबस्त होने वाला है, चांसेस हैं, आप तैयारी पकड़े लंदन की। भाई अगर लजना आ रही थी तो मैं तो लजना डांस मांस के फिर तो मैं आऊंगा। भाई अगर किसी ने इसको माइंड करना है, जो भी करना है, इस चीज में मैं आऊंगा, बाकी इनका बेड़ा कर को। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਜਨਾ ਦਾ ਢਾਂਦ ਵੇਖਿਓ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਸ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਟੀ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? किधर से लजना चीख रही है? ਇਹ ਕੀ ਚਾਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਕੀ ਚਾਹਦਾ नहीं ये शायद भाई मैं तो आवाज चलाना वो अभी तक दिमाग बंद है। मैंने इधर एक बंदे से पूछा, उसने जवाब भी नहीं दिया। वो लजना की खिदमत खल्क वाली जो चंदा होता है उसका मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो आप पता करने गए थे इधर उधर? मैं कई जगहों से, इधर भी मैंने किसी से पूछा, नहीं बता रहा। मैंने कहा यार ये खिदमत खल्क किस तरह करते हैं, मुझे जरा बताओ, और किधर करते हैं। क्या खान साहब क्या? ये लजना का खिदमत खल्क वाला चंदा जो होता है, हाँ खिदमत खल्क का चंदा में वो कौन सा खिदमत करती है खल्क का? जैसे अभी हम खल्क है, वो अभी किस तरह खिदमत करेगी? लजना की खिदमत ही नहीं देखी फिर। नहीं यार खान साहब, अगर आप उसकी खिदमत देख लेना लजना की, आपको पाँव से लेके सर के बालों तक दबाएंगी। लानत पे जो भाई प्राइवेट में करने वाली बातें हैं भाई। हाँ साहब का दिमाग लो जी आ गई है आवाज, हम सुनाने हैं तो आवाज। खान साहब चमेली का तेल लगाएगी। जी ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਝੜ ਛੜੋ, ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। बोले यार, मुझे लगा किसी ने लजना को दबाया। मुझे लगता है शाह ने मोबाइल ले आई। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕੀ ਮਨੂਰਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ खेलते ने पे। अच्छा शायद भाई आपने नोट नहीं किया, आपने इधर नोट नहीं किया। नोट कर रहा था वो जो एक पेज है ब्रॉड चलता है पाक वाला, वो नादिर वगैरह यार, ये उसी पे बैठा होता है नादिर कभी। ये पीछे बंद करो इन्हें जी। ये उस टाइम ये जो पाक जो ब्रॉड चला था ये कादियानों का, उस टाइम 1 घंटा पहले ये भी यहाँ पे नीचे आके बैठ गया था। हाँ साहब यहाँ पर हर बंदा आके बैठता है, ठीक है, हिम्मत किसी की नहीं है। क्योंकि अभी एक मर्ज़ई ने कॉल डाली थी, मैंने खुद नहीं उठाई, ठीक है। और शाहिर की ऐसी ब्रॉड है कि हर मर्ज़ई यहाँ पे आके नीचे सुनता है। जब से मेरी ब्रॉड ऑन होती है तब से लेके एंड तक कोई ना कोई मर्ज़ई बैठा रहता है। और मैं पहले भी बता चुका कि मिर्ज़ा मसरूर तक जो है मेरी ब्रॉड सुनता है। वो इसलिए सुनता है कि ये कोई भी मर्ज़ई है ना, हमारे पास सिर्फ 5 से 10 मिनट तक बैठेगा, क्योंकि हमारे सवालात ऐसे हैं, मर्ज़इयों के पास कोई जवाब नहीं है। हम उनके साथ मैं नौज़ुबिल्लाह अपनी ब्रॉड को चमकाने के लिए मैं जनाब उनसे चाची पुप्पे वाला गेम नहीं खेल सकता।
کہ وفات عیسیٰ اور حیات عیسیٰ اور نعوذ باللہ گستاخیاں، ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں. جس بندے کو تم یہ مانتے ہو اس کو جسٹیفائی کرو پہلے وہ کون تھا. تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا 3 سال تک اس کا باپ گھر میں نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نامعلوم افراد، ٹھیک ہے، اس کی پیدائش جس شخص کی نعوذ باللہ جس کو تم اتنا کچھ مانتے ہو، کنجر کے بچوں مرضیو، 3 سال تک اس کی پیدائش وہ ہوتا ہی رہا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مرزا باہر آتا تھا پھر گھس کے اندر چلا جاتا. ٹھہرو یار ابھی دل نہیں کر رہا میرا. حد ہوتی ہے یار انسانیت. کوئی نبی آنا ہوتا ہے تو اس کی پہلے جناب پیشن گوئی کی جاتی ہے. یہ کنجر کا بچہ ڈڈو کی اولاد گند میں پیدا ہوا. گوبر کے جو اوپلے بنتے ہیں نا خان صاحب، بالکل جس سے آگ جلاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کی راکھ جو ہے نا، راکھ اس خنزیر کے بچے نے اس راکھ سے روٹی کھائی ہوئی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو بڑے رئیس اور رئیس زادے تھے، وہ گدھے کے بچوں کو بھی رئیس زادوں کے گھر میں کھانے کی کمی ہوئی ہے. ایک دفعہ یہ آیا اپنی ماں کو آگے کہتے یہ آپ میں اس کی کتاب پر سنا رہا ہوں آپ کو. آیا گھر میں تو اس نے روٹی مانگی اپنی ماں سے. اس نے جناب اچار سے روٹی دی، کہتا میں نے نہیں کھانی. پھر اس نے گڑ سے روٹی دی، نہیں کھانی. یہ رئیس فیملی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ رئیس فیملی کی گھر کی بات بتا رہا ہوں. اور ماں اس کی جو تھی وہ تپی ہوئی تھی. شاید ہو سکتا کوئی کسی نے اس کو خوش نہیں کیا تو وہ تپی ہوئی تھی. تو کہتی ہے اگر اس سے بھی نہیں کھانی تو سوا سے جا کے روٹی کھاؤ، راکھ سے روٹی کھا لے. اور یہ بے غیرت کا بچہ اٹھا، روٹی لی، راکھ روٹی پہ رکھی اور کھا گیا اس کے ساتھ. نعوذ باللہ کسی اچھے انسان کی یہ حرکت ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہاں صاحب. نہیں تو اچھا ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایک نمبر کا خنزیر ہے. نہیں، یہی تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو یہاں پہ 2 چیزیں یہاں ہیں کہ فرسٹ آف آل تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بڑی امیر فیملی تھی، ٹھیک ہے. اگر کوئی امیر فیملی تھی تو کتے کے بچوں تمہارے گھر میں اچار اور گڑ کے سوا اور کچھ نہیں تھا. اللہ معاف کرے بھائی، ان کے ساتھ بس لڑائی سی بات. بھائی گوبر ہے سی نا جہدے نال کھادی سی روٹی. گوا کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے یار، راکھ کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے. اب اگر کسی مرزئی کو پوچھے تو وہ ٹپے گا اور کنجرو یہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یا تو بولو یہ بکواس ہے، مرزا نے ایسا نہیں کیا تھا، وہ کتے کا بچہ جھوٹ مار رہا ہے جس نے یہ کتاب لکھی، اور لکھنے والا اس کا خود کا بیٹا ہے. اب مجھے بتائیں ہاں صاحب، یہ جو ساری باتیں بتا رہا ہوں، کیا یہ اس سے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ نعوذ باللہ. جو تمہاری کتابوں میں جو تمہارا گندا لٹریچر ہے، میں تو وہی پڑھ کے بتا رہا ہوں. یہی بات ہے نا، یہ تو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے، یہ تو ہم نے نہیں لکھی بھائی. یارو روحانی تو اگر مان جائے تو یہ بھائی مینٹلی یہ بندہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کوئی بندہ گوبر کہتا ہے تو اس کا دماغ تو خراب ہی ہوگا. ہاں صاحب، شیطانی خزائن ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 74 میں یہ لوگوں کو جناب گوروں کو زنا کی تلقین کر رہا ہے. کسی نیک شریف انسان میں یہ حرکت ہوتی ہے؟ وہ تو توبہ کرے گا کہ پہنچو میں کسی کو زنا کروانے کی تلقین کروں. اور اگر مرزیوں سے پوچھو تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تب کی باتیں تھی جب وہ گورے کرتے تھے تو ان سے کہا تھا کہ اپنی بچیاں لے کے آؤ. بغیرت کی نسلیں. بندہ انہاں نوں کہے جے اس نے سوا کھادا سی تے اس نے کہسی جاؤ اپنا سوال لے کے اپنے آپ پوگاؤ. شاجیوں پچھوں آواز بند کر دیو تو اسی میں زہر لگ میں جائے. کی کہاں انہاں آن کر لیتی ٹی لگے ہوئے نے، منع بھی نہیں کر سکتا. تسی میوٹ کر لو، پھر جدوں گل کرنی ہوئے پھر تسی میوٹ کھولو. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ
तो ये बात थी। हाँ साहब, आप मुझे बताएं कि अगर और शाहिद भाई, इनमें इनके सच्चे होने में या उसमें हमें बहस ही नहीं करनी चाहिए। एक चीज नहीं तो हमें मतलब हाँ एक साहब, चीज हम लोग का हाँ साहब, ईमान होना चाहिए कि भाई ये काफिर है। हाँ साहब, बात पता है कि अब आप आ जाते हैं अपने मुसलमानों पे, ठीक है। अब अगर यही बातें हम अपने मुसलमानों को बताएं जहाँ पे जाके मरज़ई बैठते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं, नहीं यार इस तरह की बातें नहीं करो, फिर मरज़ई नहीं आता। और मेरे लान पे चढ़े वजह मरज़ई कुत्ती माँ का बच्चा नहीं आता। तो मुनाफकत हुई ना। गलत नाल है, तुसा नु कहना चाहिए सी मेरे मिर्जे दे तो बजे। हमने करना ही क्या है ना, नहीं तो यही तो बात है ना कि अपने मुनाफिक मुसलमानों की बात बता रहा हूँ आपको। देखें शाहिद जी, भाई, ये हमारे लोग भी आजकल बहुत कमजोर हो गए हैं। ये 2 पूल के लिए, 2 लाइक्स के लिए ये लोग अपनी काफी इस तरह के चक्कर हो रहे हैं। ये मैं हाँ साहब, आजकल हाँ साहब, इसीलिए तो मैं लाइक्स की खातिर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मैं लोगों को इधर बिठा के कंजरखाना नहीं करवा सकता। मैं कोई तमाशा नहीं लगवा सकता। ये मेरा असूल है। अगर किसी मरज़ई में हिम्मत है, ठीक है, मुझे हर अपने मुसलमान जिन्होंने अपनी झूठी बराडें चमकानी हैं, ठीक है, वो यही आके कहते लोग, मैंने अपनी कानों से सुना हुआ है, मरज़इयों को जनाब खुश करने के लिए कहते हैं हाँ शाहिद जो है वो गालियाँ देता है, ठीक है। हाँ मैं देता हूँ गालियाँ, मैं हर उस मुसलमान को गाली कलाबत दूंगा। साहब भी अपनी मराड़ दे कह रहे सन, मैं क्या उसे एक साड़ी पहन आई, उन्हें दे मार 4.5 गाना कड़ियां मरज़इयां नु। ते अब सही उसको मैं क्या हमारी एक बराड़ चलती है, बड़े लंबे टाइम के लिए चलती है, 4 5 6 से 8 घंटे बराड़ चलती है। आप उधर आ जाए तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो तू तहर भाई कहते ने आबद भाई कि आप उधर ऐसी भाई वहाँ पर जो है मिर्जे की किताबें खोली जाती हैं और उसकी किताबें में गलाजत लिखी जाती है, वो पढ़ते हैं। चलो ठीक है, हम तुझे कह देता थोड़ी बरात शायद भाई ये इनको मैंने उठाया, इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, इनको कोई हवाले चाहिए मेरे ख्याल से। जी इस्लाम महाफिज भाई, अस्सलाम वालेकुम। की गल है, थोड़ी वॉइस नहीं अजब निकलती है रही है ना। सर असल में पहले वो आपकी ब्रॉड पे आया तो मैं सो ही गया कहीं, माजरत पता ही नहीं चला, सोया हुआ था। बाद में कि आपने ब्रॉड एंड की या किस तरह कोई डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो मैंने भी नीचे उतारा था, मैंने बोला बोल नहीं रहे तो बंदे ज्यादा हो गए। अच्छा ठीक है। तो वो मैं सो ही गया। कोई हवाले लेन आए ने ते बोल के दसन के हवाले लग गए। जी इस्लाम साहब की लेना तुसां सरकार ने साडे को? इस्लाम अल्लाह जी। सर आप मेरे से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अगर आप मर्जी नहीं है तो जी सर मैं अहमदी हूँ मैं। अच्छा, फिर असं अपना सलाम वापस ले लेने। ठीक है सर। जी सर क्या कुछ बात करनी है आपने? आप वैसे बड़े रॉन्ग टाइम पे आए हैं। अच्छा नहीं, हमारी बात बहुत देर पहले भी हुई थी एक दफ़ा, आपको शायद याद नहीं है या पुरानी बात जी होगी। मुझे याद है। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, चलें ठीक है, मैं फिर चला जाता हूँ। ना जाए, मैंने कुछ पूछना है आपसे साहब जी, आप ना जाए। शायद साहब से बात कर लें, मेरे पास है 10 मिनट। आपके पास इजाजत है? जी हाँ, मैं इजाजत देता हूँ। तो साहब जी, भाई तो मैं नहीं कह सकता आपको, खैर एक बात पूछनी थी आपको। जी पूछें सर। यार एक चीज मैंने देखी है, लजना चंदा क्या होता है, नाम भूल गया मैं, खिदमत लजना चंदा, वो क्या होता है? सर चंदे से हमारी मस्जिदें बनती हैं, गरीबों को खाना नहीं, वो तो अलग बात है। वो लजना वाली चंदा क्या होती है, खिदमत, वो क्या कौन सा खिदमत करती है, जरा ये बताइए।